Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah. I hope that all of us are always healthy and happy. Well, before we start our lesson today, let's pray together. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okay then, now as usual, would you please open your Holy Quran and continue your reading for 10 minutes. Okay? Now let's continue our lesson. Now I would like to discuss degrees of comparison one by one. Degrees of comparison are used to compare differences between two objects or more. Jadi, degrees of comparison digunakan untuk menunjukkan tingkat perbandingan pada kata sifat yang menyifati benda. Degrees of comparison are divided by 3. Degrees of comparison dibagi menjadi 3, yaitu positive degree atau tingkat sama, comparative degree atau tingkat lebih, dan superlative degree atau tingkat Have a look at the examples below. Can you see the pictures? Who is the smallest? Here are what the animals say. The ladybird say, I am small. The bee says, I am as small as you. Saya sama kecilnya dengan kamu. The spider says, I am smaller. Saya lebih kecil. The ant says, I am the smallest. Saya yang paling kecil. The next examples. Who is the biggest? I'm sure you will know it if you see the pictures. The cat says, I am big. Aku besar. The dog says, I am as big as you. Aku sama besarnya dengan kamu. The leopard says, I am bigger. Saya lebih besar. And the kangaroo says, I am the biggest. Saya yang paling besar. Alright, have a look at these pictures again. Which is the most expensive? The oven, the washing machine, or the refrigerator? Good. Refrigerator is the most expensive. Jadi yang paling mahal adalah yang refrigerator. Number 1, positive degree atau tingkat sama. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, we add s for quality adjective like tall, small, big, easy, cheap, beautiful, expensive, etc. Jadi kita menambahkan ss pada kata sifat seperti tinggi, kecil, besar, mudah, murah, cantik, mahal, dan lain sebagainya. Examples. Adelia is as young as Amir. Adelia sama mudanya dengan Amir. Mr. Agustin is as tall as Mr. Hardy. Pak Agustin sama tingginya dengan Pak Hardy. Young, tall, satu silabus. Mrs. Farida is as beautiful as Mrs. Kayla. The black bag is expensive as the brown bag. Tas hitam sama mahalnya dengan tas coklat.
beautiful, expensive ini lebih dari 2 silabus. Tetap menggunakan SS. Yang kedua, we add the same S for quality nouns like height, price, age, size, weight, color, length, etc. Kita menambahkan the same S untuk kualitas benda. Contohnya height, price, age, size, weight, color, length. Tidak tadi seperti tadi ya, tall, young, big, tidak seperti itu. Tapi benda ya. Examples. Adelia is the same age as Amir. Adelia sama umurnya dengan Amir. Kalau tadi menggunakan as, young as, tapi ini the same age. Mr. Augustine is the same height as Mr. Hardy. Pak Agustin sama tingginya dengan Pak Hardy. The black bag is the same price as the brown bag. Kalau tadi as expensive as, maka di sini the same price as. My ruler the same length as yours. Next, yang kedua, comparative degree atau tingkat lebih. Sama, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, we add ER then if the adjective consists of 1 or 2 syllables like tall, small, big, old, young, clever, dirty, narrow, etc. Jadi kita menambahkan ER then pada kata sifat yang terdiri dari 1 atau 2 silabus. Jadi kata tall, small itu hanya 1 silabus, tidak bisa dipisahkan. Young, clever, dirty, narrow dipisahkan hanya 2 silabus. Jadi kalau 1 atau 2 silabus menggunakan ER then. For example, Afril is older than Tiara. Afril lebih tua daripada Tiara. Kita menambahkan ER then. Burhan is better than Ahmad. Burhan lebih baik daripada Ahmad. The red shoes are narrower than white one. Sepatu merah lebih sempit daripada sepatu putih. Narrow, 2 silabus. Tetap menggunakan ER then. Kemudian, Meita is cleverer than Sylvia. Meita lebih pandai daripada Sylvia. Clever, 2 silabus. Ditambahi ER then. Clever then. Kemudian, yang kedua yaitu we add more than if the adjective is more than 2 syllables like beautiful, expensive, comfortable, dangerous, careless, etc. Kita menambahkan more than jika kata sifatnya lebih dari 2 silabus. Jadi kata beautiful, expensive, comfortable. Jika kita pisahkan kata-kata itu lebih dari 2 silabus. For example, traveling by plane is more comfortable than the train. Melakukan perjalanan naik pesawat lebih nyaman daripada kereta api. Jadi, more comfortable than, bukan comfortabler than. Sonia is more beautiful than Diana. Sonia lebih cantik daripada Diana. More beautiful than, not beautifuler. Next, the jacket is more expensive than the blouse. Jaket lebih mahal daripada blus itu. This film is more interesting than that film.
Film ini lebih menarik daripada film itu. Okay. And number 3, superlative or tingkat paling. The same, there are 2, ya. Jadi superlatif sama dibagi menjadi 2. Yang pertama, we add the is if the adjective consists of 1 or 2 syllables like tall, small, big, old, young, clever, dirty, narrow, etc. Kita menambahkan the est jika kata sifatnya terdiri dari 1 atau 2 silabus tadi, ya. Pembacaannya hanya 1, tidak bisa dipisah. Tall, small, clever, dirty, 1 atau 2 silabus. Examples in a sentence: Tiffany is the smallest of them all. The smallest. Tiffany paling kecil dari mereka semua. Burhan is the oldest of them all. Burhan paling tua dari mereka. The red shoes are the worst of all. Sepatu merah yang paling buruk dari semuanya. Meita is the cleverest girl in our class. Meita, gadis yang paling pintar di sekolah kami. Next, number 2, we add the most if the adjective is more than 2 syllables, like beautiful, expensive, comfortable, dangerous, careless, etc. Jadi kita menambahkan the most pada kata sifat yang terdiri dari lebih dari 2 silabus. Ya, jadi pembacaan dari kata sifatnya itu lebih dari 2. Beautiful, kalau dipisah itu lebih dari 2. Expensive, comfortable, lebih dari 2. For example, traveling by plane is the most comfortable of all transportation. Melakukan perjalanan melalui pesawat lebih nyaman daripada semua, ya, semua alat transportasi. The most comfortable, bukan the comfortablest, ya, tapi the most comfortable. Sonia is the most beautiful girl in this town. Sonia adalah gadis yang paling cantik di kota ini. The most beautiful, bukan the beautifulest. Okay. Next, the jacket is the most expensive of all clothes in that mall. Jaket ini yang paling mahal dari semua baju di mall itu. This film is the most interesting of all films I have ever seen. Film ini adalah film yang paling menarik dari semua film yang pernah saya tonton atau saya lihat. Ya. Next. Here are some exceptions of adjectives ending y. Ini ada beberapa kata sifat yang berakhiran y. Kalau tadi tinggal menambahi er, ya, ist untuk tingkat paling, tapi untuk yang kata sifat ini yang akhirnya y itu berbeda. For example, happy, belakangnya y, maka ketika menambahkan er, maka y-nya berubah menjadi i. Happier, happiest. Dirty, dirtier, dirtiest. Funny, funnier, funniest. Y-nya semuanya berubah menjadi i. Next, some exceptions of adverb, adjective plus ly. Ya, ada lagi yaitu beberapa pengecualian kata kerja, adverb, yaitu keterangan, ya, kata keterangan. Kata keterangan itu adalah adjektif yang ditambah ly. Yang biasanya quick, hanya satu suku kata, tinggal menambahkan er, ya. Quicker,
quickest, slow, slower, slowest. Tapi ketika ditambahi li, ini bukan quicklier atau quickliest, ya, walaupun hanya satu atau dua suku kata, tapi menggunakan more. For example, quickly, more quickly, most quickly. Slowly, more slowly, most slowly. Carefully, more carefully, most carefully. Carelessly, more carelessly, most carelessly. Okay, another exception, some irregular adjectives. Jadi kalau tadi ada kata sifat, kita tinggal menambahkan er than, more than, ya, est or the most. Tapi ini ada beberapa kata sifat yang berbeda, ya, atau yang disebut dengan kata sifat yang tidak beraturan, irregular adjective. For example, good, better, the best. Jadi good tidak boleh ditambahi gooder, goodest, tapi menjadi good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther, further, the farthest, furthest. Little, less, least. Many, more, the most. Much, much ini sama ya dengan many. Jadi komparatifnya menjadi more, bukan mucher ya, tapi more and the most. Okay, I think that's all about comparative degrees. Yeah, I'm sure that you will understand if you want to review and review again. Now, please do the exercises. Number 1 to number 20. I give you example for number 1. Badminton is the blah 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 sport in Indonesia. There is the here. Jadi badminton is the maka ada ciri-cirinya the, maka kita menambahkan the most popular. Menggunakan most, bukan the popularest, tapi the most, karena popular ketika dipisah itu ya silabusnya menjadi 3, popular. Number 2, Jakarta bla 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 then Surabaya. Nah, ini ada ciri-ciri then. Maka ketika crowd kita hanya membaca hanya satu silabus, kita menambahkan er then karena ada ciri-cirinya then di situ. Ya, jadi tingkat lebih ciri-cirinya. Okay, for the rest exercises please do at home. Okay, thank you very much for your attention. Well, student, time is up for us. Before I leave this class, is there any question about our lesson today? No? Alright then, if you don't have any question, you can read again and review your lesson at home. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.